बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 11th क्लास की इंग्लिश के 5वें लेसन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान के शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स पर मुश्तमिल है। कॉल आउट व्हाइल रीडिंग, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लेसन के टेक्स्ट के साथ साथ बॉक्सेस में पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में ये कॉल आउट के क्वेश्चन जो 3 हैं ये पहले हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज वाले आएंगे जो 8 क्वेश्चन हैं। The first question है, why is Pakistan particularly vulnerable to the impacts of global warming? पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के असरात के आगे कमज़ोर क्यों है, ख़ास तौर पर कमज़ोर क्यों है? ये सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेते हैं, यानी पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली क्यों कहा गया है? तो आंसर है जी, पाकिस्तान इज़ वल्नरेबल बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स जियोग्राफी इंक्लूडिंग माउंटेन्स, प्लेन्स एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन. Its heavy reliance on agriculture and rapid urbanization also increase the risks from climate change. पाकिस्तान कमज़ोर है क्योंकि इसका जोग्राफिया मुतनव्वो है, मुख्तलिफ़ किस्म का जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं जिनमें पहाड़ हैं, मैदान हैं और एक लंबा साहली इलाका है, साहली पट्टी है। और इसका एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, और जो अर्बनाइजेशन तेज़ी से शहर फैल रहे हैं, ये दोनों चीज़ें भी क्लाइमेट चेंज का ख़तरा बढ़ाते हैं। कॉल आउट क्वेश्चन 2, What long-term impact does the accelerated melting of glaciers have on water availability in Pakistan? Glaciers first cause floods when they melt quickly. जब ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलते हैं तो फिर पहले वो सैलाब लाते हैं, बट लेटर दे रिड्यूस द फ्लो ऑफ रिवर्स, लेकिन बाद में दरियाओं का बहाव कम हो जाता है. दिस लीड्स टू लॉन्ग टर्म वाटर शॉर्टेजेस फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर, और इससे लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म बाद में ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वाटर शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है पीने के लिए और ज़राअत के लिए. ये इस लेसन में इस तरह से इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया कि ग्लेशियर जो है जब पिघलते हैं तो वो तो समझ आ गई कि पिघलेंगे, ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे, ज़्यादा पानी आएगा, फ्लड आ जाएंगे, वो समझ आ गई. लेकिन बाद में दरियाओं का फ़्लो कैसे कम होता है वो नहीं कहा हुआ, बस वो सिंपली बता दिया कि जी फ़्लो कम हो जाएगा. उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघलने से ग्लेशियर का साइज़ कम हो जाता है. वाटर साइकिल के अंदर नेचुरली जो सिस्टम है उसमें ग्लेशियर्स जो हैं उनका साइज़ मेंटेन होता है, बल्कि कुछ इलाकों में बढ़ता रहता है. लेकिन जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो, ज़्यादा हो, जैसे अब सारी दुनिया में हो रही है, तो अब ग्लेशियर्स का ज़्यादा मेल्टिंग जो है वो एक नॉर्मल रूटीन हो चुकी है. पाकिस्तान में ये ज़्यादा है दूसरे ममालिक से. तो जब ग्लेशियर मेल्ट होके छोटा हो जाएगा फिर वो थोड़ा पानी देगा, तो इसलिए दरियाओं का जो फ्लो है वो कम हो जाता है. इससे पानी की शॉर्टेज हो जाती है पीने के लिए और ज़राअत के लिए. Call out question 3. What factors have made agriculture more unpredictable and less productive in Pakistan? कौन से अवामल हैं जिन्होंने ज़राअत को गैर मुतवक्को और कम पैदावार वाला कर दिया है पाकिस्तान में? Changes in temperature and rainfall along with more extreme weather events have harmed crop growth. These factors make farming uncertain and reduce agricultural productivity. टेम्परेचर में तब्दीली और रेनफॉल और बारिशों में तब्दीली, ज़्यादा होंगी तब भी प्रॉब्लम है, थोड़ी होंगी तब भी प्रॉब्लम है. अलॉन्ग विद मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शदीद मौसमी वाक़यात ये भी होते हैं जिनमें तूफ़ान है और इस तरह की चीज़ें. हैव हार्म क्रॉप ग्रोथ, इन्होंने फसलों की पैदावार को बढ़ने को नुकसान पहुंचाया है. These factors make farming uncertain, इसकी वजह से फार्मिंग या एग्रीकल्चर जो है वो गैर यकीनी हो जाती है. एंड रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और ज़राअत की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये कुल 8 हैं. तो इसमें से पहला है, व्हाट मेक्स पाकिस्तान पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. वो तकरीबन वही क्वेश्चन है जो कॉल आउट में पूछा गया.
کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات سے پاکستان کو خاص طور پر پاکستان کیوں کمزور ہے. Pakistan's vulnerability comes from its varied geography, fast population growth and dependence on agriculture. یہاں پہ ایک ہی سینٹینس میں تینوں باتیں بتا دی گئی کہ مطلب وہ جیوگرافی ہے، یعنی مختلف قسم کا جیوگرافی ہے، پہاڑ ہیں، میدان ہے، ساحلی علاقہ ہے اور ڈیزرٹس ہیں. یہاں پہ ڈیزرٹس کا ذکر ہمارے لیسن میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ویئرڈ جیوگرافی میں وہ چیز موجود ہے. فاسٹ پاپولیشن گروتھ، تیزی سے آبادی کا بڑھنا. یہ لفظ ڈائریکٹلی کہیں پہ بھی لیسن میں نہیں لکھا ہوا کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ بار بار لکھا ہوا ہے کہ ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے. شہر تیزی سے بڑھ رہے ہیں. وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس لیے. اینڈ ڈپینڈنس اور ایگریکلچر اور زراعت کے اوپر جو انحصار ہے. لمیٹڈ ریسورسز اینڈ ویک انفراسٹرکچر، اور ملک کی جو محدود وسائل ہیں اور بنیادی ڈھانچہ جو کمزور ہے، میک اٹ ہارڈر، مشکل بنا دیتے ہیں ٹو ڈیل وتھ کلائمیٹ چینج سے نپٹنے وہ مشکل کر دیتے ہیں. وسائل بھی نہیں ہے، انفراسٹرکچر بھی کمزور ہے، پورا ہی نہیں ہے، تو پھر کلائمیٹ چینج سے لڑا نہیں جا سکتا. ایکسرسائز کوسچن 2، ہاؤ ڈز رائزنگ ٹیمپریچر افیکٹ اربن ایریاز لائک کراچی. بڑھتا ہوا ٹیمپریچر جو ہے وہ کراچی جیسے شہری علاقوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ رائزنگ ٹیمپریچر کریٹ مور فریکوینٹ ہیٹ ویوز ان سٹیز لائک کراچی. بڑھتا ہوا ٹیمپریچر جو ہے وہ کراچی جیسے شہروں میں بار بار یا زیادہ ہیٹ ویوز پیدا کرتا ہے، گرمی کی لہریں پیدا کرتا ہے. ان دا ڈینس بلڈنگس، عمارتیں جو بہت گنجان ہیں، ایک دوسرے کے پاس عمارتیں بنی ہوئی ہیں. اینڈ پور انفراسٹرکچر، اور باقی سہولیات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، یعنی بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور اس طرح کی سہولیات وہ کم ہیں. پور انفراسٹرکچر، سڑکیں اور ہر طرح کی سہولیات کو بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں بلڈنگس کے ساتھ ساتھ. میک دا ہیٹ ورس، یہ وہ ہیٹ کو اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں. وچ لیڈس ٹو سیریس ہیلتھ رسکس، جو شدید صحت کے مسائل کی وجہ بنتا ہے. ایکسرسائز کوسچن 3، واٹ از دی کنیکشن بٹوین گلیشیئر میلٹنگ اینڈ واٹر اسکارسٹی ان پاکستان. یہ کوسچن پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے اور پانی کے کم ہونے میں کیا تعلق ہے. تو یہاں پہ آنسر میں وہی لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ گلیشیئر کے میلٹنگ سے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ دریاؤں کا فلو زیادہ ہوتا ہے جس سے فلڈ آتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پانی ہی کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ گلیشیئر میلٹ ہو کر چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر چھوٹا گلیشیئر تھوڑا پانی دے گا جس سے پانی کم ہو جائے گا. گلیشیئر میلٹنگ فرسٹ انکریزز ریور فلو، گلیشیئر کے پگھلنے سے پہلے دریاؤں کا بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، which causes floods، جس سے سیلاب آتے ہیں. Later however it reduces water availability، لیکن بعد میں یہ پانی کی دستیابی کو کم کر دیتے ہیں، creating scarcity for agriculture and daily use، جس سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے زراعت کے لیے اور روزمرہ استعمال کے لیے. Exercise question 4، why are extreme weather events becoming more frequent in Pakistan. ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہیں، شدید موسمی واقعات، طوفان، بارشیں، سیلاب، یہ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ گلوبل وارمنگ ہیز چینج ویدر پیٹرنس، گلوبل وارمنگ نے موسم کے پیٹرن کو بدل دیا ہے، موسموں کا انداز بدل دیا ہے. کازنگ انٹینس رینز، جس سے شدید بارشیں ہوتی ہیں، فلڈس پہ سیلاب آتے ہیں، ڈراؤٹس، خشک سالی پیدا ہوتی ہے، اینڈ سائیکلون اور طوفان آتے ہیں. Pakistan's population growth and urbanization make these events even more damaging. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے، آبادی میں اضافہ اور شہروں کا اضافہ جو ہے وہ ان واقعات کو اور زیادہ نقصان دہ بنا دیتا ہے. ایکسرسائز کوسچن 5، ہاؤ ڈز گلوبل وارمنگ امپیکٹ پاکستان's ایگریکلچر سیکٹر. گلوبل وارمنگ پاکستان کے زرعی شعبہ کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے؟ گلوبل وارمنگ ریڈیوسز کراپ ییلڈز، گلوبل وارمنگ فصلوں کی پیداوار کم کر دیتی ہے یا کر رہی ہے بائی ڈسٹربنگ رین فال کو خراب کر کے. بارش خراب ہو رہی ہے، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہی.
आगे पीछे टाइम हो गया, ये सारा कुछ गड़बड़ हो रही है। एंड इंक्रीजिंग हीट, और हीट में इजाफा होने की वजह से, गर्मी में इजाफा होने की वजह से फसलों की पैदावार कम हो रही है। इवेंट्स लाइक ड्राउट्स एंड लोकस्ट अटैक्स, वाकया जैसे खुश्क साली यानी लंबे अरसे तक बारिश ही ना हो, एंड लोकस्ट अटैक्स, और टिड्डियों के हमले, ये इस तरह के वाकया जो हैं ऑल्सो वर्सन फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है और उसकी हालत को मज़ीद ख़राब कर देती हैं ऐसी चीज़ें जब बारिश ही ना हो या फिर टिड्डियों वगैरह के कीड़ों के हमले हो जाएं। Exercise question 6. Why is it important for Pakistan to implement the heat wave management plan under SDG 13? पाकिस्तान के लिए ये अहम क्यों है कि SDG 13 के तहत हीट वेव मैनेजमेंट प्लान को नाफिज किया जाए। हीट वेव मैनेजमेंट प्लान का पूरे लेसन में कहीं जिक्र नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आंसर फिर जो इसका बनता है वो हम लिख देते हैं। ये लेसन के अंदर है, एनी हाउ नहीं है, और इस किस्म का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के लिए नहीं आना चाहिए। एनी हाउ आपकी बुक में शामिल है तो हो कुछ भी सकता है। The plan is vital because heat waves in cities like Karachi have caused many deaths. ये मंसूबा इसलिए ज़रूरी है कि कराची जैसे शहरों में हीट वेव्स ने की वजह से बहुत सारी अमवात हुई हैं। अब डेथ्स वगैरह का जिक्र लेसन में कहीं पे नहीं है, लेकिन इन्होंने ये एक डाल दिया है तो उसका आंसर भी कुछ मैंने इसी तरह से लिखा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैन सेव लाइव्स एंड रिड्यूस हेल्थ रिस्क्स। हाँ जी, पब्लिक अवेयरनेस का भी कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं है, हिंट हो सकता है लेसन के अंदर हो, तो उसका फिर एक जनरल जो आंसर बनता है वो लिखा है कि हीट वेव से लोग बीमार होकर या उनकी डेथ हो जाती है, वो हो गया, इसलिए ये प्लान जो है वो होना चाहिए। और फिर इसके अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम हर चीज़ के लिए होता है, हीट वेव के लिए होगा, रेन के लिए होगा, ज़लज़ले के अलावा, और ज़लज़ले का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के जो जितने भी असरात हैं उनकी अर्ली वार्निंग हो सकती है, इसलिए उसको SDG 13 में शामिल किया गया कि इनका पहले से वार्निंग दे दी जाए, लोगों को बता दिया जाए कि जी अगले 2-3 दिन में बारिश होगी या ज़्यादा बारिश होगी, हीट वेव पड़ सकती है, और लोग फिर अपने आप को महफूज रखने के खुद जिम्मेदार होंगे। कोशिश की करनी ज़रूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और एंड पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों में आगाही जो है कैन सेव लाइफ, ज़िंदगियाँ बचा सकती हैं, एंड रिड्यूस हेल्थ रिस्क, और सेहत के खतरात कम हो सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 7, जैसे लेसन AI से बनाया है उसी तरह से एक्सरसाइज भी AI से बना दी है, और एक ही चीज़ बार बार पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। व्हाट रोल डज पाकिस्तान रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर प्ले इन इट्स वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो इन्हिसार है पाकिस्तान का, वो क्लाइमेट चेंज के सामने इसकी कमज़ोरी के अंदर क्या किरदार अदा करता है। ये क्वेश्चन बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा रहा है, क्योंकि रीज़न यहाँ पे एग्रीकल्चर की, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर के ऊपर ये डिपेंड करता है और करना भी चाहिए। जब इसकी पैदावार हो सकती है अच्छी, तो फिर क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से एग्रीकल्चर डेफिनेटली ख़राब होगी। Since agriculture depends heavily on stable weather and water supply, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि मौसम स्टेबल रहे, एक जैसा रहे, बिगड़े नहीं, एंड वाटर सप्लाई और पानी की सप्लाई ठीक हो। क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली अफेक्ट्स क्रॉप्स, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो फसलों को बराह रास्त मुतासर करती है। दिस पुट्स फूड सिक्योरिटी एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट एट हाई रिस्क। अब ये रूरल एम्प्लॉयमेंट वगैरह का जिक्र लेसन में नहीं है, लेकिन फिर जब क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे तो जनरल चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। इससे फूड सिक्योरिटी और देही रोज़गार, क्योंकि गाँव के लोगों का रोज़गार ही एग्रीकल्चर है,
تو وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی، کیونکہ یہ ایگریکلچر ہمارے لیے فوڈ پیدا کر رہی ہے، فوڈ سیکیورٹی بھی خطرے میں آ جائے گی، اور رورل امپلائمنٹ اور جو گاؤں والوں کا روزگار ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گا۔ باتیں ٹھیک ہیں، ٹو دی پوائنٹ ہیں، لیکن لیسن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ایکسرسائز کوسچن 8: Can limited financial and technical resources hinder Pakistan's ability to adapt to climate change؟ جی ہاں، کہ مالی اور تکنیکی وسائل محدود ہوں تو کیا یہ پاکستان کی اس ایبلٹی میں کوئی خرابی پیدا کی یا رکاوٹ ڈال سکتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کے لیے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں؟ کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے مطابق ان کو کیوں نہیں ڈھال سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ لمیٹڈ فائنینشیل اور ٹیکنیکل ریسورسز ہو سکتے ہیں کہ پیسے بھی نہیں، مالی وسائل، پیسے لگتے ہیں اس چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے، تو فائنینشیل ریسورسز بھی کم ہیں اور ٹیکنیکل ریسورسز بھی، اور تعلیم، تکنیکیں، یہ سارا کچھ کم ہے، تو یہ کیا اثر کر سکتے ہیں؟ یہ یس اور نو میں آنسر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیتے ہیں یس، لیک آف فنڈز اینڈ ٹیکنالوجی لمٹس پاکستان ایبلٹی ٹو بلڈ اسٹرانگ ڈیفینسز اگینسٹ کلائمیٹ ڈیزاسٹرس۔ ہاں جی، فنڈز کی کمی، پیسوں کی کمی اور ٹیکنالوجی کی کمی پاکستان کی ایبلٹی کو محدود کر دیتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ، ماحولیاتی، موسمیاتی آفات کے خلاف مضبوط دفاعی نظام بنا سکیں۔ This makes it difficult to implement effective adaptation strategies۔ اس سے اڈاپٹیشن کی جو اسٹریٹجیز ہیں، حکمت عملی ہے مؤثر قسم کی، اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔